Clark! Hello mga lods. Init talaga ng mga lods oh. Punta daw kami playa, Takimi Ubano. Takimi Ubano. Sig baon. Bi. Kaya ping kaliente kayat. Ha. Kalor. Kalor mga lods. Kaliente. Time check 12:20. So, yo, miuban. Ingon hello mga lods. Indonesia na ng gol inong naboy. Hoy. What? Ano ka? Yung butilya. Oh, kansaw. Ah. Ay may kaliente. Talal asinan nakyan. Asinan takyan tes mga lods. Asinan. Ara dena fish pan. Ini ya fish pan. Kuanya dehaw ya teh. Dehaw. Maya. Oh. Amo silvenyo. Este. Kumisik. So. Kami ino mga lods binlodo. Oh. Kami na lang. Pinoy kita motor. Kaliente yat. Nah, keda oh. Ya keda. Nah. Karga si. Malude gani usa-usa pa. Dia lang era sinakasa. Ay. Samad sikit. Samad. Wala nang ira ko. Wala na ira ka na kuyog. Baka pangpulutan. Oh? Pulutan. Dalan diri Clark. Butiya oh. Nah. Tangkaw yung mga kami natin mga lods oh. Urmente tente kita pasa. Suk-suk kita yang kita tiara. Suk-suk aki, suk-suk ala taki. Taki gal kami no. Ay tangkaw. Oh, kaliente sol. Disik pa oh. Disik pa oh. Oh. Odo. Basta paandada mga lod. Kansaw. Tree planting. Apoy. Grande ka nung naso. Ito yung grande ka nung naso. Clark! Pinaan jugit mga lods. Basta grande yung naso.